हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने बेटा एक टॉपिक शुरू किया हुआ है ज़रात, और कल के लेक्चर में हमने दो बातें पढ़ी कि ज़रात की अहमियत क्या है और ज़रात के शोबे को कौन कौन से मसाइल का सामना है। आज के लेक्चर में ये ज़रात वाला टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाएगा। आज के लेक्चर में भी हम दो बातें पढ़ रहे हैं, और ये चारों टॉपिक जब मुकम्मल हो जाएंगे तो कल के लेक्चर में मैं आपसे, जो आने वाला लेक्चर है उसमें बेटे मैं आपसे ये सुनूंगा कि ज़रात की अहमियत क्या है, मसाइल क्या हैं, जिद्दत क्या है और हुकूमती इक़दामात क्या हैं। ये चारों टॉपिक कल आपसे सुने जाएंगे, लिहाजा कल आपने ये ज़रात वाला कंप्लीट टॉपिक याद करके आना है। अब ज़रा देखें, आज के लेक्चर में बेटा दो चीज़ें हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ज़रात में जिद्दत, ऊंचा बोलिए, और हुकूमती इक़दामात, यानी जिद्दत, पैटर्न ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड गवर्नमेंट मेजर्स। तवज्जो से बात को समझिए। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि ज़रात को बेहतर करने के लिए हम क्या क्या इक़दामात कर सकते हैं। ठीक है जी। पहला पॉइंट, जिद्दत का मतलब है, हमने पढ़े ना मसाइल हैं ज़रात में, तो कहता है उन ज़रात के मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। जिद्दत का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर वन। नंबर टू, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब तक हुकूमत ने क्या इक़दामात किए हैं ख्वाब में। तो अब बेटे वो जो इक़दामात हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ज़रात के वो तमाम मसाइल हल कैसे हो सकते हैं। पैटर्न ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्या है, जिद्दत पसंदी क्या है, कैसे हम मसाइल को हल करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम शामिल करें तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो उसमें बेटा अपनी बुक पर आ जाएं, और जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर पहली लाइन पर आप लिखेंगे बेटा तारुफ, इंट्रोडक्शन। शाबाश, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, तारुफ। तारुफ में ये कहता है कि ज़रात की बड़ी अहमियत है, लिहाजा इसको बेहतर बनाने के लिए हमें बेशुमार इक़दामात करने की ज़रूरत है। क्या क्या इक़दामात किए जाएं तो ज़रात के मसाइल हल हो सकते हैं। पहला पॉइंट, इंस्टॉलेशन ऑफ या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू डैम्स, नए डैमों की तामीर, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स, ये भी बना सकते हैं इंग्लिश वाले, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स। पहला पॉइंट आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था बेटे, जितनी पॉइंट आपने कल पढ़े ये उन्हीं का ऑपोजिट आज है। ठीक है, उन्हीं का ऑपोजिट है। कल आपने पढ़ा था कि हमारे मुल्क में पानी की कमी है, जबकि उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि पानी की कमी नहीं है बल्कि पानी को स्टोर करने की कमी है, यानी डैम हमारे मुल्क में नहीं। बताओ कल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये उसी का ऑपोजिट कहता है, भाई आप अगर ज़रात के मसाइल को हल करना चाहते हैं तो आप मुल्क में क्या बनाएं? नए डैम। सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि बनाने भी हैं। ठीक है, बनेंगे नहीं पाकिस्तान में, लेकिन अल्लाह करे बन जाए। अगले पॉइंट पर लिखें, यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी, जदीद मशीनरी का इस्तेमाल। जदीद मशीनरी क्या बेटे? हाँ, जदीद मशीनरी का इस्तेमाल। पैटर्न क्या? यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी। बेटे देखो, हमारे मुल्क में आज भी उसी तरह बैलों से, पुराने तरीक़ों से फसलों में हल चलाए जाते हैं, जबकि अब मॉडर्न मशीनरी की ज़रूरत है, लाइक ट्रैक्टर, ड्रिल, कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह वगैरह। मॉडर्न मशीनरी को यूज़ करने की ज़रूरत है। कल आपने पढ़ा था जदीद मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती। अगले पॉइंट पर लिखेंगे, इवन फील्ड्स, हमवार खेत, हमवार खेत। बताओ कल पढ़ा था ना हमवार खेत? फौरी बोला करें ना, फौरी। ना हमवार खेत। अब ना हमवार खेत का मतलब था कि कहीं ऊंचे हैं कहीं नीचे, जबकि कहता है मसला हल अगर आपने करना है तो आपको लेज़र लैंड लेवलिंग मशीन, देखो अपनी बुक पर लिखा हुआ है नाम। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो खेत होते हैं वो बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, वो अनइवन नहीं रहते, इवन हो जाते हैं। तो ये बेटे का आप वो करें तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। अगला पॉइंट हम क्या करें? लिखें कंस्ट्रक्शन, यानी कि पुख्ता खालों की तामीर,
कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स या सीमेंटेड कैनाल्स इंग्लिश में। बेटे खाला किसको बोलते हैं? एक तो खाला होती है ना, वो नहीं खाला, एक होती है बड़ी नहर, एक ये जो नहर है मुगलपुरा वाली लाहौर वाली, एक ये नहर, इससे भी जो छोटी नहर होती है उसको खाला बोलते हैं। ठीक है, खेतों के साथ साथ जो होते हैं वो बने हुए होते हैं मट्टी के हमारे खेतों में, उसके ज़रिए क्या होता है पानी सारा ज़मीन में चला जाता है। जब आप उनको पक्का बना देंगे तो पानी हमारा ज़मीन में जाके ज़ाया नहीं होगा। लिहाजा वो कहता है तमाम खाले यानी छोटी नहरें, उनको पक्का करने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट बेटा लिखेंगे जदीद तरीके, मॉडर्न वेज़, जदीद तरीके, मॉडर्न वेज़। अब अगली बात करता है कि ज़मीन से पानी निकालने के लिए भी एक ही तरीका हमारे मुल्क में है, वो कौन सा है? ट्यूबवेल, जो ज़्यादा फेमस है। वो कहते हैं अब सिर्फ ट्यूबवेल पर गुजारा नहीं करना, बल्कि जदीद तरीके कौन कौन से? बेटा स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, ये जो तरीके ये मॉडर्न भी हैं और ये सस्ते भी हैं। क्या? मॉडर्न भी हैं और सस्ते भी हैं। ठीक है, ये वाले तरीके अब हमें इस्तेमाल करके ज़मीन से पानी निकालना चाहिए। अगला पॉइंट लिखें यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और अपने काश्तकारों की बेहतर तरबियत करनी है। अगला पॉइंट लिखेंगे फसलों के किनारे, साइड्स ऑफ क्रॉप्स, फसलों के किनारे। अच्छा, जो खेत हैं हमारे, उन खेतों के किनारे भी हमें पक्के करने की ज़रूरत है ताकि पानी ज़ाया ना हो जाए, कोई और चीज़ें उस खेत के अंदर दाखिल ना हो जाएं। अगले पॉइंट पर लिखेंगे पौधों की तादाद, पौधों की तादाद, लिमिट ऑफ ट्रीज़ या प्लांट्स, पौधों की तादाद। बेटे अब हमारे मुल्क में खेतों में जितने पौधे और दरख्त होने चाहिए वो नहीं हैं, किसानों ने काट दिए दरख्त। तो कहता है हर खेत के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक खेतों में पौधों का होना भी बड़ा ज़रूरी है। क्यों? बेटा पौधे सेम और थोर को ख़त्म करते हैं, पौधे पानी की मिकदार को पूरा करते हैं, पौधे ज़मीन की फर्टिलाइजेशन उसको बरकरार रखते हैं, उसकी जो पावर और एनर्जी होती है ज़मीन की उसको बरकरार रखते हैं। जब हम दरख्त भी काट देते हैं तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट बेटे नफ़ा बख्श फसलें, बेनिफिशियल क्रॉप्स, नफ़ा बख्श फसलें। हमें ऐसी फसलें काश करना होंगी जिनकी पैदावार को बेचकर हमें पैसा ज़्यादा हासिल हो। अगला पॉइंट लिखेंगे वन विंडो ऑपरेशन, वन विंडो ऑपरेशन। बेटा ये वन विंडो ऑपरेशन क्या है? जैसे आप ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए जाते हैं तो एक ही आप राइजिंग पे गए, एक ही आप अमाना मॉल गए, एक ही मॉल पे गए और वहाँ से सारी चीज़ें ले आए। ऐसे ही हमें ऐसे मॉल बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर किसान जाएं और एक ही जगह से सारी चीज़ें ख़रीद कर ले आएँ। इसको बोलते हैं वन विंडो ऑपरेशन, एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल जाना। अगला पॉइंट लिखेंगे यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, अद्वियात का इस्तेमाल। हमारे किसानों को खेतों में अद्वियात इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जो नहीं करते। अगले पॉइंट पर लिखेंगे इरिगेशन सिस्टम, आब पाशी का निज़ाम, इरिगेशन सिस्टम। बेटे हमारे मुल्क में वो कहते हैं जी कि इरिगेशन सिस्टम, फसलों को पानी देना,
اس نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا بیٹے لکھیں گے ٹنل فارمنگ ٹیکنالوجی، ٹنل فارمنگ ٹیکنالوجی۔ بیٹا ہمارے ملک میں فصلیں اور اسپیشلی سبزیاں اور پھل اگانے کے لیے ٹنل فارمنگ ٹیکنالوجی یہ انٹرنیشنلی یوز ہوتی ہے، اس کا استعمال اپنے ملک میں کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر لکھیں گے ماہرین کی نگرانی، ماہرین کی نگرانی، انویجیلیشن آف پروفیشنلز، ماہرین کی نگرانی۔ جو فصلوں اور کھیتوں کے ماہر لوگ ہیں ان کی نگرانی میں اپنی فصلوں کو کاشت کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم یہ کام سارے کر لیں، اگر ہم سارے یہ کام کر لیں تو سارا نظام بہتر ہو سکتا ہے، اور جو ہمارے مسائل ہیں جو ہم نے کل پڑھے وہ سارے حل ہو سکتے ہیں۔ بولیے بیٹا کیا کیا کام ہمیں کرنا ہوگا؟ نمبر 1 شاباش، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10، 11، 12، 13 اور 14۔ یہ ٹوٹل پوائنٹ ہے بیٹا 14 کہ یہ جدید جدت پسندی کا مطلب ہے مسائل کا حل۔ اب وہ کہتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اب تک حکومت نے کیا کیا کام کر لیا ہے وہ بیٹے ہم دیکھتے ہیں۔ آ جائیں اپنی بک پر تیزی سے، پہلے پوائنٹ پر لکھیں گے ٹیکنالوجی کی فراہمی، ٹیکنالوجی کی فراہمی، پروویژن آف ٹیکنالوجی۔ یہ بیٹا ہیں حکومتی اقدامات کہ حکومت نے اب تک گورنمنٹ میئرز یعنی حکومتی اقدامات، حکومت نے کون کون سے اقدامات ان میں سے کر لیے ہیں۔ تو کتاب میں تو بیٹے یہی لکھا ہے کہ سارے کر لیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کہتا ہے جی حکومت نے پاکستان کے کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی لائک لیزر لینڈ لیولنگ ٹیکنالوجی وہ فراہم کر دی ہے۔ آگے بیٹا لکھیں گے سبسڈی کی سہولت، فیسلٹی آف سبسڈی، سبسڈی کی سہولت۔ سبسڈی کہتے ہیں سستی قیمت پر چیزیں کسانوں کو فراہم کرنا، ٹریکٹر، ماڈرن مشینری، ساری چیزیں سستی تعداد میں فراہم کر دی ہیں۔ اگلا پوائنٹ لکھیں گے قرضہ اسکیمیں، لونز اسکیم، قرضہ اسکیمیں۔ اگلے پوائنٹ میں کہتا ہے کہ حکومت نے کسانوں کے لیے لون اسکیمیں بینکوں میں لگائی ہوئی ہیں اور ان کے ذریعے کسان قرضے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی چیزیں خرید لیتے ہیں اور پھر ان کی آنکھ کھل جاتی۔ اب یہاں آگے لکھیں کھالوں کی پختگی، سیمیٹڈ کینالز، کھالوں کی پختگی۔ وہ کہتا ہے جی حکومت کھالوں کو بھی پکا کر رہی ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ اگلا لکھیں گے پروویژن آف فرٹیلائزر، کھاد کی فراہمی، فصلوں کو کھاد ڈالنے کے لیے سستے داموں کھاد بھی فراہم کر رہی ہے۔ اگلا لکھیں گے پروویژن آف پیسٹی سائڈز، ادویات کی فراہمی، ادویات کی فراہمی۔ حکومت اس سلسلے میں ادویات بھی فراہم کر رہی ہے۔ پھر بیٹے اگلا لکھیں گے یہ اچھا یہاں پر تھوڑی سی بیٹا چینجنگ کریں، تھوڑا دھیان رکھیں۔ یہ جو ہیڈنگ میں نے آپ کو لکھوائی ادویات کی فراہمی، پروویژن آف پیسٹی سائڈز، یہ آپ نے لکھنی ہے پوائنٹ نمبر 8 پر، اور پوائنٹ نمبر 7 پر آپ نے لکھنی ہے قیمتوں کا تعین، فکسیشن آف پرائسز یا پرائس لمٹ۔ بیٹا چیزیں جو فصل جب پک کے آتی ہے
تو پک جانے کے بعد حکومت قیمتوں کا تعین کرتی ہے کہ بھئی اتنی قیمت میں آپ بیچ سکتے ہیں، اور وہ قیمت ہمیشہ کسان کے محنت اور اس کی جد و جہد کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے پریکٹیکلی، لیکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے زیادہ رکھی ہے۔ کھاد کی فراہمی بیٹے لکھوا دی 5 پہ بیٹے قرضوں کی فراہمی لکھوایا، ہاں تو اچھا یہاں پھر سسٹم گڑبڑ ہو گیا تھوڑا سا ہیں۔ دیکھیں پہلے کی یہ آ گئی ٹیکنالوجی کی فراہمی، دوسرے پوائنٹ کی سبسڈی کی سہولت، تیسرے کی قرضہ اسکیمیں، 4 والے کی کھالوں کی پختگی، اور 5 والے کی لکھیں گے زرعی قرضوں کی فراہمی۔ اب یوں لکھ لیں قرضہ کی فراہمی، پروویژن آف لونز۔ یہاں 5ویں پر 5 والے پوائنٹ پر یہ آ گیا۔ اس کے بعد 6 پہ کھاد کی فراہمی، 7 پہ قیمتوں کا تعین، 8 پہ ادویات کی فراہمی، اور 9 پر آپ لکھیں گے سہولیات کی فراہمی، سہولیات کی فراہمی، پروویژن آف فیسلٹیز۔ حکومت بیٹے سہولیات بھی فراہم کر رہی ہے، کسانوں کو ٹریننگ دے رہی ہے اور دیگر اشیاء میں سہولت فراہم کر رہی ہے۔ اگلا لکھیں گے آبپاشی کے نظام میں بہتری، پراپر اریگیشن سسٹم، آبپاشی کے نظام میں بہتری۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر لکھیں گے تالابوں کی تعمیر، تالابوں کی تعمیر۔ تالاب بھی تعمیر کر رہی ہے تاکہ وہاں پر بھی پانی سیو کیا جائے۔ اگلے پوائنٹ پر لکھیں گے پرائم منسٹر ایمرجنسی پروگرام، وزیر اعظم ایمرجنسی پروگرام۔ وزیر اعظم ایمرجنسی پروگرام بھی ایک لانچ کیا گیا ہے کہ کسان کو جب بھی جہاں بھی ہماری مدد کی ضرورت پڑے تو ٹیم آپ کی فوری وہاں پہنچے گی اور وہ کسانوں کی مدد کرے گی۔ تو یہ بیٹا وزیر اعظم ایمرجنسی، یہ ٹوٹل پوائنٹ ہیں 12، 14 ادھر تھے، 12 یہ ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہمارا ٹاپک مکمل ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں زراعت کے مسائل کیا ہیں، اہمیت کیا ہے، جدت کیسے لائی جا سکتی ہے، مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، اور آخری پوائنٹ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس معاملے میں حکومت کیا کیا اقدامات کر رہی۔ بتاؤ بیٹے نمبر 1 اب تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ نمبر 1 ٹیکنالوجی کی فراہمی، نمبر 2 شاباش، نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 7 نمبر 7 قیمتوں کا تعین، نمبر 8 ادویات کی فراہمی، نمبر 9 نمبر 10 11 اور 12۔ یہ فنگر ٹپس پہ کل کے لیکچر میں چاروں ٹاپک آپ کو یاد ہونے چاہیے، کل آپ سے سنے جائیں گے۔